Rabuna mulai dari awal sampai akhir dikencar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para kancang, para pemirsa saya dari Facebook dan saya dari live matur selangkong Rabuna, matur selangkong dukunganna, matur selangkong kata setejana hadir saya nyimak matur selangkong. Untuk pertanyaan-pertanyaan Facebook saya sempat jawab manabi bener mater manfaat manabi salam tersepora. Untuk pertanyaan-pertanyaan selain saya tak sempat jawab tadi nyon sepora beni kan pele terkadang pane PC loading abit PC loading apoter tadi capo lo buka tadi pas ketinggalan. Tadi banyak pertanyaan saya Facebook lo kejawab tadi nyon sepora. Sebagian saya langsung terbuka dan sempat langsung ngejawab manabi oning. Tadi motor sekelangkong dan sedajana tantretan saya mengikuti siaran Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Semangken nika 1.790 biasana ngajina nika 2 jam atau 2 jam kurang sokoni melemangken penutupan manabiki berselamat parang lanjang umur sehat insyaallah lanjut Ramadan si bakal datang. Biasanya 2 jam atau kurang 2 jam sekoni semangken potong setengah jam ya akhir lagi polana soon tolong mau Quran niataki kencerepon de almarhum khususnya benda setajana almarhum dari setajana keluargana ajunan saja para umumah sekitar setengah jam sebelumnya dari waktu saya biasa untuk ngaji Quran lagi. Nika banyak reba dari cakacah dari lebele saya arba mantar gengnya kenteh saya lebih banyak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malelo itu seperti biasanya bigula bakon papolong mun plastik cukup ingki untuk mun plastik kalau cukup mungkin lagi pada semelo sebagian mun melo kena satejana bernah ingki saya mun seumpama lo kena male ropa roiden, polana ada warna beda pis-pis beda lepet apa kaca, beda lepet beda kocor tadi malai lapok jepok. Bismillahirrahmanirrahim. 1.790 Inna Allah Ta'ala la ya'jabu minasyabbi laisat lahu sabwatun. Inna Allah Ta'ala sanguna Allah Ta'ala la ya'jabu panika yaktena keton. Artinya Gusti Allah lo mungkin keton nika kan ngangkui bahasana manusia. Gusti Allah la yadhaku akle. Nanti Gusti Allah lo akle kan ngangkui bahasana manusia. Artinya perkara nika mun cek ya ora ka manusia berarti eka gele eka bunga. Dadi nika saungkun Gusti Allah keton. Artinya mun cek ya ora ka manusia nika eka keton. Dadi mun Gusti Allah lo keton kan ngangkui bahasana manusia eka keton. Saungkuna Gusti Allah la ya'jabu pendeka yaktena keton minasyabih dari anak-anak muda. Gusti Allah keton kanak-kanak muda laisat setada lahu pandeka kandi syabi sabbuatun panapah bilu dak kecubaan. Tetimun pada anak-anak muda cek pelak ke pada anak-anak muda cek cageng lah karena lo teman meleng sekali lan nika Gusti Allah keton. Polana cepon ke buru kan bahasana ni ka bahasana manusia mun Gusti Allah lo gara keton. Artinya pah bade santre cek pelak ke maki guruna keton. Salah cek pelak ke tengkana pah cerdas ki pinter. Jadi keton. Mun yokor kanak-kanak muda saya lain. Maksudnya senikah. Gusti Allah keton kanak-kanak muda setada ikan di syab sabwatun panapa bilu dak kecubaan. Mailun ilal hawa bilu dak kecubaan. Tadi mun ngak Samsul ria kan tanah ngaji yang ngaji, tapi mun pasaran atau kuper telon. Tadi berarti ki beda bilu. Ngak Hasim ya ngaji, Jumatan ya Jumatan, tapi mun beda atunala jangan kan tanah. Ya dia loy ka keton seperti itu. Tadi mun pa beda nak cek cakeng lah itu keton. Tadi manusia keton termasuk pangeran keton kanak-kanak sece pelak itu. Pa beda nak-kanak kan tanah lo munduk ternyata panderusan cek cakeng lah kan keton orang. Ning nak-kanak lo munduk ada rusen cek cakeng pengajina nyaman lah itu keton.
Hamim Toba Anubba bin Amir ha. Maksudnya Gusti Allah keton itu artinya genjerai paringi raja. Genjerai paraja bentar masuk hadis lain. Nah karena ngudah seibadah itu syabun nasya'a fil ibadahnya. Kemudian termasuk petong golongan seoleh ong naungan tepang tada ong naungan. Nah karena ngudah sesedah ngudah sedah tepang ngudah tepang ibadah. Ini termasuk orang yang kemudian oleh ong naungan petong golongan. Jadi maksud Gusti Allah keton genjerai paraja. Sebu belung atos. Jadi ini semakin kita dapat hadis sebu belung atos. Oleh telo kali pasaan oleh sebu belung atos hadis. Sebu belung atos hadis. Mungkin nasihat lebihnya dari ada. Kan karo kare sing ngangku ya. Kajang nasihat dari ada sebu belung atos hadis nih. Kan karo kare sing ngamalakina. Oke. Intinya paling penting min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk orang Islam sesai tinggal lagi bareng saya tak faedah. Nek engak gula nikah. Hitung jangan basi engak hitung bila cek nyaman. Saya belum atas hadis pada situng min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk Islam si bagus tinggal lagi bareng saya ada faedah. Dadi mun bareng saya ada faedah kemudian sing lamate la jegi lakonin lu nalu bareng saya ada faedah. Nah, oke, ken sing ngamal lagi na janggur. Sebu belum atos, oleh telo pasaan oleh sebu belum atos. Makanya saya kitab ini ke 10.000 hadis. Jadi kira-kira 15 tahun. Mungkin bisa hatam istiqomah pakun ngaji nikah kira-kira bisa hatam 15 tahun. Saya semakin oleh telo tahun. Sebu belum atas hadis. Jadi mun saumpama bisa ngatamaki sampai 15 tahun lagi setuju nasi beda kinto alhamdulillah. Nah karena kene cepok raja. Samsul cepok dia anak lema. 15 tahun. Kira-kira 15 tahun. Muncak searea, muncak satu kali pasaan oleh sebu kan 10 tahun. Ternyata sepasaan ini oleh 600 atau 700. Jadi kira-kira lakat 15 tahun. Innallaha ta'ala la yumli lidh-dhalim. Saungkuna Gusti Allah taala la yumli panika yaktena ngakhiraki seksa. Ngakhiraki seksa pasera Allah. Aja itu pada sih itu nak kan aja malai sambil gangku. Wataba biti ka dile janna malai biti ka lemperkat. Pepolong ke dila jana malai ebiti bete. Lebet atas pada sim kor alaunan. Anu ka fi kebelaki ka nakan aja mun plastik ke korang atanya itu kalau pola beda dia. Mun plastik ke korang. Ya lo belum lema maksudnya. Ya. Anunya memplastik ke orang suratannya tuku. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala sampuna Allah ta'ala la yumli panika yaktena ngakhiraki seksa. Ngakhiraki seksa pasar Allah lidzalim da orang zalim. Artinya khusus umat Nabi Muhammad nika lakar sesahe ben selok sae identik akhir kemudian sing kiamat lo pas langsung saya adik tusa langsung eseksa make selo becek make selo abejeng kandana make selo apa sah bi pangeran itunya tetap iyobu dadi la yumli lidzalimi Gusti Allah ngakhirin seksa lidzalim da orang zalim dadi manosah apur campur lo emang ki si kemase saya semua sementen iyobu saja mun ke itunya hatta idza akhadahu sangka nalekana nyiksah pasera Allah da zalim nalekana nyiksa pasera Allah da zalim lam yuflithu maka tak ngucol pasera Allah da zalim. Lopot artinya
Sandi otang pasah, sandi otang bejeng, sandi kelakuan lo gena, lo kira lopot ken benih semangken budian. Mun lo minta seborah, mun lo atau teti kan kilo depak kesemajen. Teti cepon ki beri ro bedanya mana magrur orang yang tertipu. Aroma saabeng bi Gusti Allah engko make lo anu paderi ya. Teti magrur abeng pola Nabi Gusti Allah lo etegor teti pakun ala ko kecubaan lo tika tobat. Sejatana lakarla perjanjian lakarla ketetapan Gusti Allah nika nunda seksa da orang zalim. Qur'ane sebut lagi walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu cak saking manusia nika panala dosa langsung seksa ma taraka ala dhahriha min dabbah. Maka itu nyalok kada beda manusia sekali. Mun pas panala seksa sekalian langsung beri penyakit seksa gemet ada sekali. Dadi manusia rami nika sedajana pola naki yobu seksaan ki ya akhiraki. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Jak saking orang ala dosa bi Gusti Allah langsung seksa. Pa langsung beri tsunami kan dan pa langsung beri gunung ngeletu bagian selo abajang ada tunya nika sepeh. Jadi pada yobu, semeleng yobu, saya yobu. Urusan seksa ibdi budi. Qaftaha an Nabi Musa Innallaha nega gadun sampean kita bakan layat ba'u. Innallaha layat ba'u. Anding bir. Angki anu nega non afa la yanfa'u. Angki la yanfa'u nih. Ja ongkuan anding lakar la yanfa'u. La sawab jangan materi, la sawab la yanfa'u. Innallaha sangkuna Allah Ta'ala la yanfa'u paneka yaktena abri manfaat pasira Allah alam dada kabulah bidzambi kalaban tusah. Artinya bisa jadi orang ala dosa nika jan becek marena mun tobat. Mun selakar cepon gele pah bada orang lo teman ala dosa aroma saya ketibi. Bada orang aroma banyak dosa tapi pah tobat pas nangis pas kecaki sete husnul khotimah. Jadi maksudnya saungkuna Gusti Allah la yanfa'u abyaktena aparing manfaat al abda de kabulan. Artinya pada situng dua orang itu senalekana ala dosa pancek becean bareng sebecek belambe. Jadi beda dengan orang morsal pas insaf pah becean dari saya becek neka beda. Saungkuna Gusti Allah apa yang manfaat dak kabulah bidzambi kalaban dosa yudnibuhu sing nglakoni pasera abdi dak dzamba sing nglakoni pasera abdi dak dzamba. Jadi dosa bisa nyebabakin orang insyaf nika lebih bagus tanimbang ibadah sing nyebabakin riya. Jadi bareng nika rameh pada foto bergambar beda orang lo teman ke masjid panlen pasar ke masjid pai cocok mik burun ke masjid lengak nikah orang semursal atau bed ke masjid bisa biasa masjid pakai cocok. Jadi pola nak bebek lambang lo teman ke masjid pan sekali tempo nalen pasar ke masjid pakai cocok. Berarti si cocok nikah kan aroma saabang lebih becek dari orang. Padahal kila orang seambu ponglen pas setelah tobat ke masjid nika ongkuan norma sahabat lebih banyak dosa niat atau beda sing ke masjid pakai cocok. Jadi bisa jadi gila saya ke masjid saya buang buna dari morsal nika lebih sahih dari saya lakar ke masjid belum sebelum nika beda ikan tung dua saya lakar kesokanin seperti itu bi Gusti Allah. Makanya mau beda belentar ke masjid cebon kiburan cek roar mi buru ke masjid iki batu aki madhar istiqomah benih cocok. Oh ke masjid pakai ni cocok. Le iya mantar istiqomah lah senika mantar istiqomah.
Upai kau cakapkan burung na pas takut pas burung orang ini ada tobat pas coba takut pas burung. Tapi ini kak beda. Dosa senyebab bagi abad sadar lebih bagus tanimbang ibadah senyebab bagi sombong. Hak lam ada Ibn Umar dot. Innallaha ta'ala muhsinun fa ahsinu. Innallaha ta'ala sabuna Allah ta'ala muhsinun paneka ala ko bagus. Fa ahsinu maka ala ko bagus sampai saja. Termasuk ala ko bagus zaman hadis sebelum ada sedajana perkara. Saya contoh lagi bab nyambeli mulai ri bareng kisah. Tawadi 4 ajem. Terus mun nyambeli banyak jak bakaton, mun nyambeli buduk jak bakaton ke korbina, nyambeli korbi jak bakaton ke buduk. Jadi fahsinu maka ala ku bagus sama saja. Aindal an Samurah. Innallaha ta'ala ma'al qadi. Saungkeuna Gusti Allah taala ma'al qadi panika sartana pangulo. Pangulo nika qadi tokang potos hukum. Pola semakin tada menuntut disah. Namun beda kelebun pas beda pangulo untuk makabin. Jadi mun pangolo untuk motos hukum misalkan beda orang sengketa tanah atau berfaraid atau berdeti pelacuan tanya hukum sobung macam yang kila kiai herikan tapi benih tugas dari pemerintah. Mun qadi ini kan tugas dari pemerintah. Yang kat pemerintah jadi situng disa beda qadi. Tokang potos hukum. Sebeda kintuan karo pangolo tokang makabin. Saungkeun Gusti Allah sertana pengoloh. Artena pengoloh nika bi Gusti Allah tonton dak jalan sebagus. Malam yahif dalam selaki ing tak nyeleweng utawa tak ngelewati batas. Malam yahif dalam selaki ing tak nyeleweng utawa tak ngelewati batas pasira qadi. Teti pelayan rakyat, estona seperti kelebun pejabat nika pelayan rakyat. Bi Gusti Allah tonton dak kebagusan selama abang tibi lo niat kal ngakalah. Selama abang tibi ajaga bi Gusti Allah tonton kecelan saya bener. Pengoloh qadi kelebun ben selain se atas nama pelayan rakyat nika bi Gusti Allah jaga tonton dak sebener tolongin selama lo andi niat nyeleweng amdan kalaban sengaja. Toba an Ibnu Mas'udin Hamim an Maqil bin Yasar dot. Innallaha ta'ala subhanahu ta'ala ma'al qadi panika sertana qadi. Malam yajur dalam selaki ing tak nyeleweng basira qadi. Gusti Allah taala sertana qadi dalam selaki ing qadina lo nyeleweng. Mun beda jataan depa, mun beda program depa, beda proyek terlaksana. Maka qadina bi Gusti Allah jaga. Fa idza jara maka nalekana nyeleweng pasera qadi nalekana nyeleweng pasera qadi mungkin qadina mungkin kelebuna nyeleweng tabarru Allahu maka bebas pasera Allah minhu dari qadi. Artinya yocol bi Gusti Allah. Nalekana pemimpin rakyat dengki ka rakyat maka bi Gusti Allah yocol sekali. Wa alzamahu ban natapaki pasara Allah da qadi. Natapaki pasara Allah da qadi asyaitona da syaitan. La yocol sekali. Jadi semakin buduh berarti sajan buduh, sajan yocol. Qaf an Ibnu Abi Aufa soh. Tema Gulsum dan pertanyaan. Napa tema Sum? Ada sih. Padi kerebut baleng. Halo terus. Nah, apa pertanyaan kalau perang? Dua na belang mulai nyengker. Ki anu nih kak, ki pengajian compong kak Sarbini kelpung, kisah aba pidato nikah, panyemputaki dua na belang nikah aba oleh dari huruna ke madani belikat.
Paringin bacaan dari cok-kacok pah terleng-leng lenika selamat dari beleng senikang aba saya cerita oleh dari guruna ke Madani iplikan ke pengajian combong Sarbini combong Kak Sarbini kula lo apal tuana mungkin parlo tore nyabis lagu tuana ni ngasong engki mungkin lo oning kan tepak ke pengajian ni kalpung kisah aba nyebut lagi nikah saungkuna beleng seroja obat beleng seroja patake kok beda tuana mentrolek karo budak beleng kok pak cerita oleh dari Kemadani dari Pliken apa sih tapi geser aku lihat aku kelopain wallahu alam can baca macam ayat kursi ayat kursi okay. Can baca ayat kursi mun panjenengan lagi parengen nika temak sumpah maca ayat kursi pak pelotung kandana percok-kacok pekun banyak beleng berarti ken kurang khoso artinya mun ayat kursina pada ayat kursi ken lesana abek sareng lesana Kemadani lo wada metona oke lakar lamantian endrem bae lamantian obat kan mon lo obat mungkin luang didik lah toron bagina beleng anu napa boleh Ibu Jairimi jadi nika bade Ibu Jairimi bade keterangan bebeleng nika kula tibi kelopai pokoknya baca ayat kursi pola katohe nika segaduan katohe badenan pola toman ngamal lagi saya keselamat dari beleng intina kula loning termasuk tuana nek ala banyak si oning nih banyak si oning selastare ngocol badenan Kak Tohe Ban Sori Kak Murtado nika la mari ngocol tuana ayat kursi anu maksud lagi cepon ki buru ayat kursi lakar abah sering ada bu oke ayat kursi beda te maksud mintinan tapi mun kula tibi ben panjenengan semaca ta kalau yakin ngocol obat bae ngene mungkin tempun habis cabis ke jompo ke aba mun tempun jengojeng atau tempun apa lah sempat akin pemapiatannya mun waduan kan bisa lebih anu engki penting engki yang kuan di pertanyaan nah Pak Gulsum innallaha ta'ala ma'adda ini hatta yaqdiya dainahu innallaha ta'ala sangkuna Allah ta'ala ma'adda ini pada kesertana orang seandi otang Gusti Allah sertana orang seandi otang ketika otang nikah halal mulakan ken parlo otang orang nagi otang mun saya taki lakar tepak lo andi wajibnya ora justru senaki si wajibnya ora orang saya taki mun taki jak kikir salah lo majar taki bagi akikir utang manoman sing taki kikir dadi pada tengkana dibedang saya mau utang mun tepang saya taki lakar lo andi wajibnya ora wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah mun lakar saya taki lo andi wajibnya ora jak tambah budung jak tambah apalagi kan dana panetaki lo andi pas budu jak tambah jak budu maksudnya pal jak ongke aki intina mungkin mau tangga ya beri ya pada 00 ada buduan jadi kewajiban orang saya mau tang ketika anak saya taki lo andi maka kewajiban dari pangeran kotunya pora kotu sabar wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah mun saya taki tepang melarat wajib sepora dente
Mun lo majer ikala arep apa iku. Hatta yakdi dainahu sing kemajer pasiradain dainahu da otang adain. Majar pasiradain da otang adain. Artinya orang mun utang, mun lakar niat majer, maka Gusti Allah paringin jalan usaha sangkira bisa majer utang. Pabanyak solawat pore, orang di utang nika pabanyak solawat. Beda cerita nika cerita di Sultan Hamid nika Sultan Hamid di Khalifah Utsmani, Sultan Hamid wallahu alam kula lawan ceritana. Setung tempo beda orang ka Sultan, Sultan nika raja dengan Khalifah lambe. Seorang target dalam Sultan nika pas acerita kebele ke Sultan di otang kangko ikwa Sultan di otang kangko cari tisa tapi jangan pengawal kerajaan jelas Sultan di otang karing rakyat lo mungkin jadi orang tani ngebele kerajaan di otang karing tani itu sehingga panggil ke kerajaan cang kerajaan kebele bilang kok saya di otang kakake cak ngering taninya itu acerita engkau ria bisnis daya dibunin raja utang ketika raja utang jeng kok ben malam adua engkau ben malam adua tepang raja utang maca solawat pabanyak pas dibudina amimpeh orang sedih utang se raja utang se maca solawat ben malam ini dibudina amimpeh erabuin Rasulullah nika cerita kak nika beda dalam kitab Sa'adatud Darain amempe erabu Rasulullah orang tisagele sedi otang semacam selawatnya bi Rasulullah pakon kakeh entar ke Sultan Hamid minta bese untuk majer otang. Kakek kan di otang banyak, kakek mentero majer otang, entar ke Sultan Hamid, minta bese kebai majer otang. Ceklah orang tani, isro entar minta ke Jokowi kan tadi. Dalam mempenya itu. Jadi saya entar ke Jokowi, pengawal kerajaan itu nundung, lo kira Jokowi datang ke kesini, kira kan. Jadi saya ngajar tengah nih kan. Panggil istana kerajaan bi Khalifah nih kan. Dia menceritakan kakek kok cadi otang ke kakek. Ya pak cerita ngak burung nih kula di otang ben malam atua maca solawat di budina erabui kanjeng Nabi kula mentero majer otang sero minta saya kesampian jangan ringtanin itu kabele katang Hamid daya de bunda Nabi kabele katang Hamid dia biasana ben malam maca solawat beri malam lok maca tadi gentena Sultan Hamid selok maca solawat je gentena setobang biasana ben malam maca solawat situng tempo situng malam lok maca solawat bi kanjeng Nabi tegur gentena polana selok maca solawat pakona beri pese kareng tani sandi otang tetapi pana cerita ke Sultan Hamid ya areng tani saya cerita pana cerita Sultan Hamid ngecit berarti mimpinya bener kan alasannya jangan arah mintakan kok misalnya soro kanjeng Nabi kula mimpi rabu kanjeng Nabi sero minta saya kesampian biasanya sampean japon maca solawat ben malam beri malam lo maca tadi kanjeng Nabi rabu ke kula sero minta saya kesampian gentena sampean selok maca solawat Sultan Hamid ini ngejit ben oning berarti jak mimpena bener jangan lakar ben malam maca solawat kan tempo na beri malam nika senyatana tepang les tolesan tepang belajar japon ngantok dadi ngantok tertib pas lo maca solawat kan tanah solawat 500 atau 1000 pak tepak nih kayaknya tertib langsung oleh teguran dari kanjeng Nabi camburu serokone epesena orang yang bangkrut sedih otang minta nih dari bunga polana kirim kan angkep kirim salam di kanjeng Nabi tegur kanjeng Nabi dari bunga nih kak orang tani sih minta pesene pak gua bi kanjeng Nabi ulang sampai libalian pak gua bi kanjeng Nabi kabele katang Hamid kakek minta pese desa tang Hamid sedina saya kocak tang Hamid dia cek bunga nah polana cek ya aku nah berarti kanjeng Nabi kabele ke Hamid benih begitu kabele katang kakek pun terus menjerotang entar katang Hamid minta pese katang Hamid polana bedet tang aja berarti cek ya aku nih kanjeng Nabi
Polana beda kabele katang hamid, kakek men majer otang entar katang hamid. Polana sebut tang hamid, tapi hamid ni ngis nangis, ngeding polana sebut tang hamid. Ada budak, maka jeung Nabi mimpena. Entar katang hamid. Langsung beri sekantong bisa dinar, sekantong. Sekantong beri, ulang boleh. Pakwa. Kabele katang hamid. Cek bunga nang ngeding tang hamid boleh. Pan ngocak kabele katang hamid, beri sekantong boleh. Beri sekantong boleh. Sampai pengawal lagi lihat dia setup. Mun pae torot aja iku. Mun pae torot. Mun pae torot ada iku. Tegur kada bi pengawal. Oh tangga berempat pola lah cokok berempat kantong iku gile. Bi pengawal. Mun hamid lalu aroma dari bunga saya kotang tang hamid. Sultan Hamid II deh. Ini kan cerita pada Facebook nih kan. Video pada Facebook saya nak dan ben keterangan pada cerita mirip nggak nikah makai lo persis nikah beda ini dalam kitab Sa'adatud Darain. Tapi intinya orang yang diotang banyak adhuwa alako boleh kan. Banyak adhuwa benar alako. Menoreng ngotang seduhuna ken parlo ongku niat majer. Ternyata lo teka majer capok sete itu kemudian ketika orang yang nuntut bi Gusti Allah paringi ridho. Bajer lagi Allah. Artinya kan orang nikah hakula demi, otang nikah kan hakula demi. Lo bisa masuk surga mun lo ikhlas. Tapi yang kau andi otang kehesi makin yang lema ibu. Lo bisa masuk surga mun selema ibu lo ikhlas. Tapi mun orang di otang nikah karena kan tepak ngabek putongku berniat de majer, tapi marga ngabek lekar lo mampu lo teka majer sampai mateng. Sanajan saya mau otang nikah ki odi lo ikhlas, kemudian akhirat bi Gusti Allah perido, pa ikhlas. Makanya kita andik dua wadawil huquqi alaina. Saya lestarikan salat wadawil huquqi alaina. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Jadi capo wa li ashabil huquqil wajibati alayya artinya ben orang-orang manteri seporah orang-orang saya bi gulai otangin pesenah ngani kan. Dadi budian iparido. Ken mun niat majer benih ken niat kal ngakal lah. Jagalak bengkang, jagalak gampang, ibajar budian bae akhirat mundaya. Cek seneng. Paham temu pagi. Malam yakun dalam selagi yang tak beda dainuhu panapa o tengah. Selagi yang tak beda panapa o tengah siapa? Dain fima pada dalam bareng yakrahullahu sesengit pasera Allah. Selagi o tengah beni otang bareng seta eka soganin Allah. Artinya otang karena lapar, otang karena usaha seduhuna, beniken otang margana abang ngagaya, beni otang margana foya-foya, beni otang margana nangke remuk. Sarada otanga beni bareng se yakrahullah, tak eka sogani Allah. Tak kaf an Abdullah bin Ja'far sah. Inna Allah Ta'ala sungguh Allah Ta'ala huwa igi kadisa Allah al-khaliqu panikat zat al-khaliqu se atatiaki zat se atatiaki makhluk al-qabidu se mohon makna aslina mergem artinya sebagian orang peseret rizkena al-basitu maknana qabidu nikah mergem mana ada bahas itu abarbar apa namanya terbuka tangannya abarbar tang Gusti Allah al qabidu mergem artinya situng orang lo ibri rizke Gusti Allah al basitu abarbar artinya di orang situng orang ibri macam bar al qabidu zat se mergem albasitu adzat saya macam ber. Artinya sebagian orang yang lakar paringi lancar kaca bagi ruburu langsung sukses pada sekaca basi adaan ki bakun nguli lakar lajatana dari Gusti Allah. Ki tanggal 1 sampai tanggal 2 ngaji ada kudu sing tanggal 15 banyak kudu dadi Gusti Allah al-qabidu. Ki tanggal 1 ngepargem sen tanggal 15 buka. Ar-raziqu siapa yang rizke? Siapa yang rizke? Al-musairu. Al-musairu siapa yang arge?
seaparing arge. Menurut hadis ada bareng kisah termasuk seksana manusia itunya, yaitu nalikana bareng pelarang. Termasuk seksa dari pangeran bareng pelarang. Tadi saya beri arge pangeran, cak gigir ke Jokowi gitu. Bensin naik 3.000, cak gigir ke Jokowi. Al musairu saya beri arge. Wa inni ban saguna kaula la arju panekana yak ten arab ngarep kaula an alqallah da supaya tapangki kaula da Allah. Wala yatlubuni ban tak nuntut da kaula. Tak nuntut da kaula ahadun pasira sedung orang bi mazlimatin kalaban kadzaliman utawa kaning aja. Kanjeng Nabi ki aga tuan pengarep maknika engko mun mate mantar ada bele tangga senuntut margana engko dengki. Kanjeng Nabi kan ki ada bunga nikah. Kemudian mantar lo andi asala ka orang sehingga mantar lo ituntut ka orang. Ngaku leban sampean seringan cak ngocak selo aromasa itu. Cak ngocak ka orang senyakeen tapi abe lo aromasa terkadang niat agaja ternyata bi orang yang kep serius. Zalam tuha se zalim kaula kalaban mazlimah iyahu da ahad. Saya zalim kaula kalaban mazlima yahuda ahad fi damin dalam darah wal amalin banta dalam harta. Dadi Kanjeng Nabi ki ada buan ngak nikah mantar budian mun lamateh lo andi sangkut paut otang, lo andi sangkut paut pese, lo andi sangkut paut urusan nokoloreng. Dadi Kanjeng Nabi ki ada bunga nikah tek boleh gula ben sampean dengan pah lo andi sangkut paut pese berngoreng. Terkadang kene kelopain timbun ke pasar pese gorang pas abang ki kanca utang pas ternyata kelopain bule mebu itu ku bu 2.000 itu ku saya nggak kemudian dituntut hak mim dal ta hak ba qaf an anas so innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra nika sing biasana yocol pengajian mun kiai ngolong salam sekalian sampai 3 kali innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Saungkeun Gusti Allah taala panika gencil ning situng yuhibbu seneng pasir Allah al witrah da gencil utawa salat witir. Mun mana khususnya Gusti Allah seneng orang nga salat witir. Salat isya, salat sunat, salat tarawih, pas salat witir. Cepon malam salat witir nika ben wektu ben malam lo khusus lan pasa, khusus lan pasa karo tarawih. Gusti Allah seneng al witra dak gencil utawa dak salat witir. Nika hadis biasa baca kiai mun pengajian ngolong salam 3 kali. Dadi bener ki ya, dadi makna witra nika umum bisa makna salat witir utawa bareng gencil. Dadi mun beri PCK penakan adu polo lo gencil, kena 50 sekali mulai gencil. Iya Bang, kan lemak 50. Mun 100 lo gencil, 300 gencil. Pak gencil. Gusti Allah gencil, kesokan saya gencil. Mun lema ibu gencil kan kene geluk. Nah, dan apa? Pada nawi tapi. Potong ah. Oh mun nyambeli. Oh mun nyambeli mun dagang sim. Cak nyambeli 20 segami deh gencili. Tolekor. Pola kan beda dukun na cangka basi. Nyatanya kan ya obat pun kabasi beda dukun. Pola kan beda jelasan kok. Gini kan jelasan na cangka mandari. Kan mungkin urusan kusen dia lebih itembit. Oke. Bagusan saya gencil lah kan. Bagusan saya gencil. Oke pada burung madari berarti mun nyampeli mun tebang ngiba 10 awan ngiba 13. Mun gemet kan benyaan ki oleh nah. Tembang ngiba 13 awan ngiba 15. Nyampeli 15. Mun pah ada ongku kan benyaan oleh nah.
Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Saungkun Gusti Allah kencil ben ngasokonin se kencil. Kita terkadang gula kan ambuan lah guna lu apa ambu ke se kencil seneng. Ibnu Nasr an Abi Hurairah wa an Ibnu Umar ha. Sepenting nika salat witir nika Gusti Allah kasokan noreng se salat witir. Dadi lestari esa salat sunat pas salat witir ngumbenileun pasah salat witir sarakaat pade. Innallaha ta'ala sanguna Allah ta'ala witrun paneka wit kencil yuhibbu seneng pasir Allah al witra dak kencil fa autiru maka salat witir sampean saja. Jadi mun saya gelek sobung perintah, mun saya hadis semangken jelas. Fa autiru maka salat witir sampean saja. Ya ahlal Quran he ahli Quran. Ketika ulah seneng panjenengan bi Kanjeng Nabi katoen kalaban sebutan ahlal Quran, ahli Quran. Tak analiyin he anu dimasukkan. Leng berkat saya bedai je lestari. Tu umpat de malaiku ganggu kuduna. Napa itu melekean? Biasanya kan tuum ka ada. Plastiknya cukup. Mon datang saja Rabbana lepas pasitung sekali. Tak analiyin he anu dimasukkan. Innallaha ta'ala sanguna Allah ta'ala wa doa panikan nyapa ora pasar Allah an ummati dari umat kaula al khoto'a de kalopoten saya kocak kalopoten nikah lakot dosa selalu sengaja mun lakar kalopoten benih dosa ada masalah dosa tapi lo sengaja sanguna Gusti Allah nyapa ora dari umat al khoto' de kalopoten ken lo sengaja. Orang yang motoran pas nabrak, orang yang mateng, lo dosa. Kan urusan doman bareng dia wajib. Doman ni kan 100 onta. Kan kita lo berlaku. Tapi mun saya tuntutan dari agama, seomong bedang motoran, patepak ka orang nabrak mateng, mun lakar abe lo sengaja, lo dosa, tapi doman 100 onta. Kau tua paring 100 onta dek keluargana korban. 100 onta mun saya yakin 2 miliar. Situng 20 juta kan. Jadi orang ngening nabrak orang kan lo sengaja mate. Lo tuh sebulan lo sengaja. Kor abang nyetir lo dan badan. Tapi kewajiban abri dak keluarga korban wajib 100 onta. Mungkin to paling kan nyumbang 10 juta ya. 10 juta. Wan nisyana ban lupa wa ma ban bareng. Ustukrihu sa'i paksa pasera umat. Alaihi atas ma. Ha an Ibnu Abbas. Innallaha sanguna Allah ta'ala wa du'a panikan nyapora pasera Allah. Anil musafir dari musafir as-sauma de pasah. Orang musafir oleh lo apasa. Ken saya ngain saya musafir oleh lo apasa nikah. Nalikana mangkat kilo sobu. Mungkin beda orang leku niat ong ke Jakarta. Kau tua pasah mun mangkat siang. Ini penting. Abe niat ong ke leku ke Jakarta, nor obes dari kali sekolah 11. Lah nika kau tua pasah, dur. Kau tua pasah. Orang ong ke Jakarta si oleh lo apasar leku mun mangkat leki kilo sobu. Mun leki mangkat kilo sobu oleh lo apasah kabere. Mun mangkat ngak biasa dari kali sekolah 11 leku niat mangkat maka leki kau tua sahur kau tua pasah leku. Begitu sim. Takok kakek Maria sahur leki sim. Leku apa sah. Pan kol sepolo telepon ya ongke ano lako hente patuli mandi tuli ong pah ngakan galis lo oleh. Seoleh je jang buru musafir se mangkat kilo sopu. Lah tahu je leku mangkat ke Jakarta. Oh mangkat leki rombongan tengah malam. Lelo apa sarok celen.
Mungkin mangkat norok bis lekuk kol 11 kok 2 pasang. Datang apa ada? Datang dari Jakarta ada Pak Gagalis kilo 10 oleh lo apa sah? Ada Pak Kacompok ngerikan kulaku, ada Pak Galis kilo 10 lo berapa? Mula kalau ada Pak Gagalis mari 10, ada Pak Galis mari 10. Dari mana ya? Kelero cek. Dia tengah. Kula mang kiri bari ngantar ke Compok Gancang. Orang ini kaki buru datang Jakarta, len pasang, pas lo apa pasang. Kok canggih buru datang. Lah kalau rek narik, kaki buru datang, lo apa pasang. Dari mana? Munda Pak Kacok, menurut abis apa namanya? Haryanto, dia kan datang kol 12 malam. Mula kalau datang kol situng. Datang lagi kol situng. Hah? Kan bisa sahur. Wajib apa saja. Oh iya, saya orang gila juga datang kulaku kok cang. Lo awasan datang. Jadi mungkin preman di Jakarta ada pagalis kilo 10 wajib apa asan. Cagi bisa sahur. Bisa sahur. Tahu pakai nasaren lah kerang. Abis tora nih gelis kol 2. Pak asaren, Pak kulaku nasarapan nih gelis dan lo oleh. Pada muka lan pasan jozim. Tapi saya nggak gengai. Munda tengah ada Pak gelis ki kol 12 kol tung nak apa saja bisa sahur lah de Pak gro mana pakai rek mana rek gelis. Gusti Allah nyapora dari musafir as-sauma de pasa wa syatros salati ban separona salat. Separona salat jama zuhur tadi 2, asar tadi 2. Ditoles separona salat jama desul. Bani jima desul. Jama hamim arba'a an Anas bin Malik al-Qushairi wa malahu ghairuhu. Biasana belum polo lema orang. Mun semakin sir lebih satu. Sedangkan ngene aja menjangjeng. Sedangkan ngene reng are mun cakang kapi ngaji leku budian maraapang. Innallaha ta'ala subhanahu ta'ala wakala panika masra'aki pasra Allah birrahimi kalaban rahim nika apa belenaden rek bini sauna Gusti Allah wakala panika masra'aki pasra Allah birrahim kalaban belenaden. Apa menoreng anu kisah sing la anu lalo bisa ngandung boleh ke dokter yang ka apa na yang ka iya dia belenaden jaman turun bedon anak aja ku tak plastik belenaden dia bedon anak belenaden iya bedon anak steril nika yang ka anu nika bisa lo hamil boleh. Sampun Gusti Allah masra'aki birrahim kalaban rahim belenaden mun bahasa sekolah na beda sel telur ufum terus sekam mabita nang upah ta utung ya deng. Bahasa populer apa manda? Bahasa anak steril. Masra'aki pasra Allah birrahim kalaban rahim belenaden malakan dak malaikat. Nika nerangake pak bulanan saungkuna badi dalam kandungan mun lada pak bulan Gusti Allah masra'aki malaikat. Yaqulu adabu pasara malakan ay rabbi nutfah ay rabbi aduh pangeran anika huruf munada padana ya ay rabbi padana ya rabbi duh pangeran nutfatan maning artinya mengandung ki apa orang laki bini ajima itu pak polowareh ilm rahim aropa maning pak polowareh aropa maning sing pak polowareh aki aropa dere pak polowareh aki aropa daging. Ay rabbi alakotan du pangeran alakotan dere kentel se marena tadi manni pak poloware obat dere nika asekot lentang nempel pada cek nempel ke tembok bernalekana kandungan ki aropa dere nika nakita ngateng mun alakota santa aku lirak berde ampo kelabuan ampo lejus mun tepak kalau si tidur pah lo ngerem bisa ngalto kandungan segi aropa dere
Dadi wong kandungan ngode ring bini jak kulit tak santa takok ngalto. Mun Pak motoran nyetir, Pak polisi tidur tepak kasantolo erung garung ro. Pak lo ngerim katok bisa ngalto. Padana cek-cek nempel ka tembok saro padere. Dadi alaqah nika manendere ben juga lengket ben menempel. Ai Rabbi mudghatan, aduh pangeran mudghatan daging sekepel. Dari manih dadi dere dadi daging. Fa idza aradallahu maka nalika ngarsaake basra Allah ayak dia dak supaya masteaki basra Allah. Khalqaha dak kata dak atatiyakin mudghah. Ini kapan lah Pak bulan ya? Pak bulan. Dadi aropa manne Pak Poloware, aropa dere Pak Poloware, aropa daging Pak Poloware. Pak Poloware kali teluk nika Pak bulan. Kalan mun tradisina orang NU, seatoro ulama, Nahdlatul Ulama pan Pak bulanan Islamuddin Adhuwah. Islamuddin Adhuwah. Senyatanya lebih penting orang sepo laki bining palebur kebagusan tepak nikah male anak noron. Ai Rabbi qala adabu basara malakan ai Rabbi duh pangeran kaula nikane se merengis mungkin karo agabaya gampang cepon buru gampang kuah gampang agabai mun tadina Allah mesti dadi pan agabai pan oleh Pak bulan es ngandung maka nika malaikat matur dak Gusti Allah syakiyun au sa'idun orang nika betul orang se bejreh apa betul orang se celaka nika tetepakin ki dalam Pak bulan Epa kata KTP neraka apa KTP swarga tepak Pak bulan. Dadi tengate sul mun abine budan sul. Mun bini nek ngandung la sebulan 2 bulan, ajo tengate nah. Polana anak nje kata tetep lagi noron kelakone bapak. Noron kelakone ibu. Pong kilo catet dalam sebelum Pak bulan. Lah mula Pak bulan itu lah catet mula Pak bulan catet syakiyun au sa'idun. Celaka utawa bejreh. Al-Quran fa ammal ladzina syaqu fa finnari. Mun khutbah Jumat dan apa? Syaqiya fulan wa sa'ida fulan. Bener ni kan? Khutbah bulan apa kisah? Syaqiya fulan wa sa'ida fulan. Qabla yaqula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi. Bener ni kan apa? Bada syaqiya fulan wa sa'ida fulan. Celaka anu bajreh anu. Ketika lan ki buru baji saya selamat di sebelum Pak bulan pong kilo etoles dua aki areng bareng epenta ka Allah supaya baji saya etati aki nanika etati aki setepak sa'idun saya bajreh. Kalan ebiti sebelum Pak bulan polana etoles nalekana Pak bulan. Tadi selamat di sebelum Pak bulan pong kilo etoles. Ongkumi kau tuh bidik tanggal 13 12 riwayat dari kimar kan. Biasanya orang mat selamat dan Pak bulanan ngalak tanggal belasen. 13. Oke, makai peto belas kan ganjil tapi sombong. Thank you. Tanggal 11 belasan. Dan apa? Oh, takok gak gerak aja Kak Dut ya. Bener. Mak takok gak gerak. Pah bada orang kisah mun tepak ngandung are mungkin lalu elakonin. Pakon reng po sepo tapi lalu perlu elakonin mungkin. Saya mun tepak gerak soro ngekek bedung roh. Orang mun tepak ngandung mun bada bulan gerak soro ngekek bedung. Gocang male anang lo sumbing itu lo perlu lakon itu. Lemon kan selamat dan Pak bulanan ini mirangka adua da Gusti Allah supaya bajing teti sa'idun teti orang si bejreh. Polana tepak selamat itu sebelum Pak bulan polana kilo etoles.
Dzakarun au unsa, laki atau bini. Nikah sebelum 4 bulan. Dadi mun agaduan raji mabre, pabanyak tuana sebelum 4 bulan. Polana tole sekan 4 bulan. Dzakarun laki, unsa bini. Angwan laki apa angwan bini? Mumpah laki kapi bini siapa? Famar rizku nomor telok saya catat maka panika panapa tining rizkena. Saya catat nika pampak. Bejreh ota bebunten. Nomor 2 laki ota bebini. Nomor telok rizkena. Bakal tetiap bose apa kan? Bose mie ayam, apa bose nase, apa bose besek. Ala kuah ke Jakarta, apa ke Malaysia, apa dengan Madura. Nikah catat mulai dari sebelum 4 bulan. Ke Malaysia, ke Jeddah, ke Jakarta, ke Surabaya, atau Soki Madura. Di Kasri aja tempat Madura. Cukup ala ke Madura. Famal ajalu nomor 4 ajal nikah boleh sepenta ka Gusti Allah dalam 4 bulanan 4 nikah sobaja ajal lah paring lanjang umur sobaja rizkena paring gampang sobaja tetiaki saidun orang sepecre mungkin laki atau bini engka sokan Gusti Allah sepenting teti orang sesa sae laki sae bini sae famal ajalu atau 4 nikah secatat Syakiyun au sa'idun nikah situng, zakarun au unsa situng. Kan milih nikah. Melok becre celaka, melok celaka becre. Laki atau bini, terus rizkena ben ajil. Dadi nikah 4 nikah catat malaikat dalam kandungan 4 bulan. Kalan islamati dari sebelum 4 bulan. Seagaduan rajin ngandung mulai dari ki agabai lakar laba banyak tuana. Tepak bini dungandung nikah tengah teh daerah cek sampai ada se haram. Terus mun cepon reng sepo kisah banyak pantangan selo oleh kelakonin reng ngandung di antara mata ekoceng lole calian itu biasanya reng sepo begitu. Lole dari mana? Dari mana kau pakuan? Masa lole kau pakuan? Ken mun ngandung rajang, lah raja bi dokter suruh ke bagi jalan, mulai gampang sih keluaran. Mun tanya ke dokter. Jongko. Mun tanya ke dokter, pan para raja setengah bulan itu suruh beri jalan, mulai gampang sih keluaran. Suruh beri jalan lagi gampang keluaran. Fayuk tabu maka etoles. Etoles kadalika akatika disang fi batni ummihi dalam tabu. Dalam tabung embung dalam tabung embung anak dalam tabung embung anak maka nikah saya kocak catat den mangkana pun pada orang setel aku nalok eki pangkila temu mate cang orang la depak kajan janjinan ke 4 bulanan ya la depak ke janjinan termasuk rezeki anak lagi sa cudunna catat dari 4 bulan cudunna binina sera lagi na sera nek catat dari 4 bulan kalan deki mun pak apa kalan atau apa long pas lo cekak baik kocak cang orang ada bagian artinya lakar lebeni rizkena saya catat mulai dari 4 bulan hak mim qaf an anas sok tadi 4 bulanan la ceki sare dalil bin atau punten intina ken aslamadan makompol beleh nyoon adua arang sarang ngunceng kiai polana kiai duana se mustajaban badai hadis lain dia istakfir minat du'ai istakfir minan nasi min du'ail khairi lakah istakfir minan nasi min du'ail khairi lakah pabanyak sampean minta doa ki
koreng. Dadi kalan orang mat selamat dan ngunceng orang. Atu tibi pada ken lakar lebih hadis semakon ngunceng orang pabany istakfir pabanya min doa minan nasih dari manusia min doail khairi laka dari mintaki dua. Tadi pak kompol orang lebih lena satisa yonceng pak bulanan dalam rangka mabanyak dua pas ereng paring eren pola orang mau sedekah terima dua. Nah hamim qaf ananas sok. Innallaha ta'ala sangkunna Allah ta'ala wahaba panika aparing pasar Allah li ummati da umat kaulah aparing pasar Allah da umat kaulah lailatul qadri da lailatul qadar. Lailatul Qadar semakin tanggal senapa ya tok pasaan dari hari Ahad tepak ke malam sangalekor mun senorain awal Ahad mun seriwayat banyak kan badasadabu salekor petolekor intina malam cil kencil ibulan pasah lekoran kabudi walam yu'tiha banta aparing pasar Allah da Lailatul Qadar man da orang kana sebada basar man qablahum sebeluma ummati. Lailatul Qadar nikah khusus umat Nabi Muhammad umat selambe sobung Lailatul Qadar karo khusus umat Nabi Muhammad faro ananas dot innallaha ta'ala subhanahu ta'ala wa malaikatahu ban malaikat Allah yusalluna panika asolawat mun Gusti Allah solawat maknana aparing tambana rahmat mun malaikat asolawat maknana aduaki nyuon sepora. Dadi mun nikah lagi bang yusalluna asolawat Gusti Allah ban malaikat asolawat. Asolawat de Gusti Allah aparing tambana rahmat. Asolawat de malaikat nyuonaki sapora. Alal ladzina atas orang banyak yasiluna senyambung basara alladzina as-sufufa de barisan salat. Mun beda sopa salat lo gena entaren SN male gena le orang sing ngak nikah bi Gusti Allah paringin rahmat tambahin ban bi malaikat nyuonakin sapora tusana. Kamu kulit tibi biasanya tarawih pahala lain ke tibi ojeng mau apa gerampak sejelak selak lah guna senyatanya sebagus serampak serapet seselak serap sebagus kan sangguna Gusti Allah aparing rahmat da orang semuna salat berisah asampung lo pas ain lain hitungan yang tinggi jendela hitungan yang luar ngin kelampina pengancengan lo pasang le kanan dari nojen kira yang luar. Tetia campo asoben parapet waman sadda tining basar orang sadda sing ngeseen ngenengin atau ngenengin basraman furjatan de kenengan kosong. Teti dalam soft pa bade kenengan kosong laguna mun lalason nang yada aja pah pape atape kebudi pape copa ada ya senang bunada nang berdua laguna pah keluar kebudi pape copa beto ka sangken terongan liya ka ibudi. Janja punten berdasarkan lakarkan acopa betongku berdasarkan ojeng terongan liaka budi pemape keluar membecek sarung deh mun lakar beda soft kosong ya ada maka ikan teh rafa'ahullahu maka ngangka de eman pasara Allah biha kalaban furjatan darajatan de derajat orang segelem ngeseen asop saya adeng bi Gusti Allah bakal yangka derajat swarga. Sebagian orang terkadang pakai kancana saya soro kade saja nak gini, pakai sekeni soro kade. Ibu kiyo orang. Nikah hukum makro. Cerengan si adeen si raja gencereng. Amun pa iba nak gini si bakon kade nikah hukum makro. Bang Sudi, sekila cukup nonton. Ekor angin ditambah dan. Antan ini plastiknya cukup. Nah saya bungkus telo macam apa dua? Telo. Berapa Irfan nasi nganding? Telo. Telo dua bang. Iya mun. Ya lah ada sandada apa-apa ya lepas melok sebenting cukup beres melo telok tulat reng ibun lau reng di buding ki melo dua ki sepora ana cek nang bun buding
Sebun budi bah melo dua. Telo berenang. Innallaha ta'ala subhanallah ta'ala wa malaikatahu ban malaikat Allah yusalluna. Panika sholawat pasera Allah ban malaikat ala shaffil awal atas shaff awal. As-shaff pertama. Hamim dal ha kaf anil bara ha an Abdurrahman bin Auf ta ba an Nu'man bin Bashir al-Bazzar an Jabir ha. Dadi khusus salat pun bisa arabu as-shaff bunade berkata je rajeun bunade berkata dari Allah Ta'ala cek saking katon shaff pertama mira shaff kedua sekeden anguan semira ken bola nalo eba katon banyak selok kenceng arabu ibudi padahal saya budi saya buan. Innallaha ta'ala wa malaikatahu subhanallah ta'ala wa malaikatahu ban malaikat Allah yusalluna panika as-shalawat basara Allah ban malaikat ala mayaminis sufufi atas kangan nasaf. Dadi mun salat kisah lebih bagus nang kangan tanpa nang kacer. Sajan bunda jangan bunda. Engki sementing kangan nih. As-saf imam sekangan bareng sekacer lebih bagus se kanan. Jadi tapi coba tembeng lagi pak kanan lagi coba si kacer nih ngetung tembeng coba tembeng papa ada kan lebih bagus si kanan. Jadi mana sop pertama apol pak agak baik sop nomor 2 dari kanan sekian dari kanan benih yatok di bunlejeng yatok dari semang imam mana kita kan yatok di bunlejeng bebenak kipas yatok di bunlejeng. Wakilnya yatok di mulai aja, benih yatok di mulai aja, yatok dari budina imam kali aja ke kanan ke lauk. Selebih utama seneneng i kanan. Dalha haba anaisyah sok. Sebelah nyaman lah karena ibang labang bun lauk, salah angin pah lekas toron. Innallaha malaikatahu saguna Allah Ta'ala ban malaikat Allah yusalluna panika sholawat alal mutasahirin atas orang seasaur. Jadi makin lestari ini misalkan ada rebe terus pas cokop pas asaren ngecit tepak sahur tetap sunat asaur senajan sekoni. Jek sampai engkau cek jagai lah kenyang jek sampai sini kan. Tetap asaur senajan sekoni male oleh rahmat ban duana malaikat. Hak toksin hak lam Ibnu Umar dot. Innallaha ta'ala subhanallah ta'ala wa malaikatahu ban malaikat Allah yusalluna pada mana ngagele as-shalawat ala ashabil amaim atas orang sing nganggo surban yaumal jumati dalam hari Jumat. Gusti Allah aparing rahmat ban malaikat adua aki orang si salat Jumat surbanan tapi nika dot toba an Abi Darda dot ingkia surbanan sae kocaan sae mun semari haji ya surbanan sae lakar lastari haji mun kilo haji ya surbanan kita kocok-kocok tur tak kocok-kocok tapi masalah surbanan nambahkan jeren nika banyak orang lain pendapat setiap surbanan tak surbanan nika genjeren padeh lain pring siwak mun siwak jelas beda hadis mun siwak 2 rakaat nika penting 70 rakaat ngara mun siwak. Orang saya siwak salat 2 rakaat penting 70 rakaat. Mun surban hadis lo sahih bahkan lo hasan kene nikah. Jadi banyak pendapat mun masalah surban. Wallahu a'lam. Innallaha ta'ala malaikatahu shalluna ala ashabil maim. Gusti Allah bermalaikat as-shalawat atas orang sing ngangkui surban yaumal jum'ah dalam hari Jumat. Mangkana mun sing ibu datang haji biasana napana at-toba yang kui surbana yang kui. Jadi lakarlah bagus dengan yang kui malai bangki je haji beni malai bangki dak makan malai orang selok haji malai kada rui Nabi Darda ad-dot innallaha sanguna Allah taala la yajma'u panika tak ma polong pasir Allah sanguna Gusti Allah panika tak ma polong pasir Gusti Allah ala tak ma polong pasir Gusti Allah Sangkuna Gusti Allah panika tak mapolong basara Gusti Allah ummati da umat kaula ala dolalah atas perkara saya sesat
Mun hukum salah sepakat mulai ulama belambe sampai semangken pakunya malaki itu torana bareng salah bener. Gusti Allah lo kira mapolong para ulama sepakat atas bareng sekelero. Mula bareng ilakoni belambe sampai semangken bi Gusti Allah itu torot berarti itu torana bener. Salah setengah adzan dukale Jumatan itu belambe. Pas terus tarawih 3 rakaat itu belambe mulai dari zaman sahabat sampai semangken pakun. Itu torana berarti bareng itu 3 rakaat lo kelero. Cepon-cepon bahkan mun Madinah sahabat itu salat tarawih na 36 witir 3 tetina 39. Dukalena semangken iki berarti 39. Tarawih na 36 witir telo tetina 39. Mun Mekah tarawih 3 engak biasa nakin tonika. Pa terus mun tanggal 1 tengah malam tambahi 11 nyamana tahajud. Dadi sebi orang yang kocak Kanjung Nabi mun salat lo toman lebih dari 11 itu Mekah amal lagi igabai tahajud. Cepon sedeka wallahu alam. Tarawih selesai Isya biasa 3 make Mekah. Ken pan legi tengah malam muka boleh nyamana tahajud berjemaah ya 11 rakaat. Orang kinto se 3 lo yang kui se 11. Yang kui sebagian orang cacang gelek se 3 pas buang ngapaken ngalah se 11. Lamun orang Mekah pun ten se 3 yang kui se 11 legi tengah malam gawe tahajud. Badenan lo tepat len pas lambe. Si umroh. Lo tepat len pas. Tarawih 3 Mekah sebiasa lestari saat tarawih 3 pas lagi tengah malam nganam boleh tahajud berjemaah 11 rakaat. Innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalah. Saguna Gusti Allah lo ngumpulake umat ala dhalalah atas perkara sesat. Wa yadullahi alal jamaah tining pertolongan Gusti Allah alal jamaah panika atas jamaah. Orang kedua jamaah termasuk artinya kudu nurut ka rombongan utawa seanyama ahlus sunnah wal jamaah. Cek lain cek ngocak pas lo parlo pahlo parlo noro NU kan dana mikir noro NU kuat. Jadi noro jamaah sepaling banyak itu orang. Ya tentunya saya paling banyak itu orang sebener. Mun Kiai Masdul Azim biasanya keluar ayat dari Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sampean patakwa ke Allah wa kunu ma'as-shadiqin. Agabung ka orang-orang se ongkuan. Dadi lopa bi TV ebeng agabung. Mangkana macek male koca NU male agabung ka NU wa yadullahi alal jamaah pertolongan Gusti Allah alal jamaah atas jamaah. Wa man syadza ilan nar mun bada saene benian katibi berarti kan ne benian antara ka neraka kati curan lain gelem pas lo gelem lain ada apa pas lo depa lain oleh pas lo oleh lain atelo lekor pas sebel. Wa man syadda tining pasar orang se nyelente syadda maka nyelente pasar man ilan nari da neraka. Ya intina ki korla bener intina cek nyala ki orang panapa sila bedah cek salah aki mun lakar tak ken cek nyata na salah mun lakar tak tek nyata na haram. Semangken nika kan lakar lik tebedik, barengan saya lakar lo haram, barengan saya lakar la ikhlaku, barengan saya lakar la oleh, bahkan pendapat ulama lakar la khilaf, bahkan termasuk jumhur ngeliaki bisa larangah le nika nyamana lik tebedik. Mun lakar la atuna la jangan la jelas, atuna gentak jelas, atuna ajem. Mun semakin nak aku main Facebook nika cek cung saraan nemu orang maca Quran maca Yasin nika saya bantai saraan bareng nemu atuna genta
macam haraman dari atunal aja kan lo. Nah karena saya komen di Facebook dia. Le aja. Tadi gula kan pola nala tobuk enggak Facebook kayak gimana saneka. Pan ngocol keterangan tentang ngaji Quran baca Yasin untuk ahli mayit langsung omber bantai itu. Enggak kan saya semangat dan baru melober sabung. Cak saya pan bersabung pak grupin pelober kan salpa. Pakai di Facebook pan ngocol orang gambar orang ngaji Quran atau bahataman langsung datang saya komen. Ya seperti itu. Jadi waman syadda ilan nar. Pasal orang nyelente maka nyelente ada neraka. Ta ada bin Umar hak. Innallaha ta'ala la yuhibbul fahishal mutafahish. Tetiba pada saya komen di Facebook ni kesitung dabusan nikah. Kakek kalan iblis komen nah ken malengan ngangan ke pendapat orang lain. Mun kakek lah tetap kakek tak kira norok engko itu tetap engko lo kira norok kakek pendapat iblis elah janin ken malengan ngangan ke pendapat orang lain. Malelo aromasa bener ketibi. Berhubung nak kan ane kalau cek saran dibudi nak mau nak komen boleh tak iblis lagi wagi sekali dibudi. Malela tak semresem. Komen boleh lentor tak iblis gua. Kula gila nika anu namangki nyamana Majmu' Fatawa nika kompolan fatwa. Majmu' Fatawa dari Syekh Utsaimin. Padahal Syekh Utsaimin nika Syekh Saudi, Syekh ulama semangkenan selo ende ke urusan bid'ah itu. Syekh Utsaimin ken sete sekitar tahun 2000-an mungkin kalau pai kula. Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh bin Baz nika ulama orang sebeda Saudi. Selo ende ke bid'ah nika. Syekh Utsaimin tanyain nika pertanyaan cek ngepas Su'ila fadilatus Syekh Utsaimin ibri pertanyaan an hukmit tilawati li ruhil mayyit. Hukuma maca Quran khususon de eruna mayit. Nika bani ulama ang mazhab Syafi'i, bani ulama ang NU, ulama ang iya. Ulama orang selonde ka NU. Etanya ki hukuma maca Quran khususon de eruna mayit. Hataman-hataman enggak biasa nah. Fa ajaba qailan, maka ajawab senika. Jawab at-tilawatu li ruhil mayyit, tining maca Quran khususon de eruna mayyit, khususon ila hadrati ruhi, yakni ayatul Qur'ana sabaja orang maca Quran wa huwa yuridu ekarapaki ayakuna thawabuhu sabaja kencera li mayyitin daripada situng mayyit minal muslimin. Jawab hadhil mas'alatu mahallu khilafin. Tining panika pertanyaan, tining panika masalah, jawabnya bada khilaf baina ahli ilmi antarana ulama ala qaulaini bada dua pendapat. Tapi dua pendapat nika kudu pada kabele, lo ngabele sit. Pas itu ngakale error bener bada dua pendapat. Nika debuna ulama ang Saudi. Debuna ulama Saudi, Mekah. Al-qaulul awwalu tining pendapat saya pertama annadzalika ghairu masyru'in. Maca Quran hataman jengunceng untuk khususon ila ruhil mayyit nika lo syariataki, lo pakon Kanjeng Nabi. Pendapat saya wa annal mayyit la yantafi'u bihi. Ben saungkuna ada manfaatnya ka mayyit. Dadi make ngaji kana Pak Poloware Pak Poloware ban malam dari petong sampai Pak Poloware menurut pendapat pertama lo pakon Nabi ben juga ada manfaatnya ka mayit. Mun ada manfaat ka mayit demah ya kan cerita berarti anding saya maca tibi lo depak berarti anding abad tibi saya maca aila yantafi'u bil qur'ani fi hadhil halin. Tegese Quran kelak hataman itu lo depak ka mayit ada manfaatnya. Nika pendapat saya pertama. Al-qaulus tsani tining pendapat nomor 2 annahu yantafi'u bidzalika. Saungkuna hataman Quran nika bisa manfaat ka mayit. Terus wa annahu yajuzu ben saungkuna oleh lil insani kan di orang
ayaqra'al qur'ana maca Quran biniyati annahu li fulanin aw li fulanatin ikan niat kencere untuk mayit laki atau mayit bini minal muslimin sawaun kana qariban aw ghairu qaribin baik sing ngaji nika beulana tibi atau beban beni nika pendapat nomor 2. Pas terus tabuna senati bi asese capon ke Ibu Syekh Utsaimin sebeni ulama ang mazhab Syafi'i sebeni ulama ang NU tabuna senati bi warrajihu alqaulus sani tining seunggul pada pendapat nomor 2. Teti kocak Syekh Utsaimin Syekh Wahabi kan sela pada norok Quran ben hadis ini kalau pada giya pada Utsaimin lo pada ini kan Utsaimin sendiri mendukung pendapat nomor 2. Mun ada bu haram sobung, ada buah manfaat atau belok manfaat. Oh aja haram sobung mun haram. Mun manfaat atau manfaat beda pendapat nggak gila khilaf. Sepertama ada bu akuna, seperdua ada bu pertama ada bu lo akuna, pendapat nomor 2 ada bu akuna. Kama yid bada kuna. Pendapat Syekh Utsaimin al qaulur rajih al qaulus sani. Alasanna li'annahu waradang karena semacam abagi kenceren akerem kenceren untuk mayit ni beda fi dinsil ibadati dalam jenis ibadah selain haji cang saben bahkan menoreng di otang haji wajib haji aki maka haji sunat bisa umrah sunat bisa ngumroh aki orang mati tak kencang saben cang lagi Fatihah polana segam gampang umpah cang buru terus nyelamat lagi mbak naki haji naki umroh lo di benda terus atuan mbak naki haji terus atuan mbak naki umroh lo andi benda segampang lakar bacanin Fatihah bacain Yasin bacain Quran lah kalau ada modal lah tetapi cang Syekh Utsaimin baca Fatihah bisa baca Yasin bisa baca hataman bisa bisa polan nah hadis banyak nutuaki ibadah selain lakar bisa kerem termasuk cang saban Kanjeng Nabi tibi akurban untuk umat Kanjeng Nabi menakurbankan 2 situng untuk keluarga Nabi situng untuk umat li'annahu warada fi dinsil ibadati jawazu sarfiha lil mayyit jabuna Syekh Utsaimin banyak riya ibadah sekencere bisa keremaki ka mayyit polana banyak ibadah selain termasuk Quran bi Syekh Utsaimin yunggul lagi pendapat siada buakin depa padahal nika Syekh Utsaimin beni mazhab mujtahid sempa beni mazhab mujtahid sempa nika mazhab lain nika ki ada bagian unggulakin sedepa tetapi urusan hataman urusan ila hadrati urusan ila arwahi jak lo beraki la tajtami'u ala dhalalah panapa sebulan lakar lela konen nika lo mungkin yo bu bi ustaz lo mun lakar bareng sekeler ada kinga nika ki buru mangki kula pola nika kaya ta Syekh Utsaimin majmu' fatawa biasana kula saben andi kaya ta Syekh Utsaimin nika sarana riyadhus sholihin Pak Jilid sarana riyadhus sholihin Pak Jilid sarana Bulughul Maram kula gaduhan Syekh Utsaimin nika 5 jilid. Saya dari mazhab Syafi'i tibi syarah Bulughul Maram 5 jilid sobung ternyata dari mazhab luar nyarai Bulughul Maram 5 jilid beda gula gaduhan syarana Syekh Utsaimin Bulughul Maram 5 jilid syarana Riyadhus Sholihin beda pas terus kitab-kitab selain beda untuk sekitab ini gula lo gaduhan buru langsung tanya deh agen kitab yang ini Syekh Utsaimin ada sekarang lagi kosong tapi biasanya ada jadi mun ada gula langsung bungkus langsung kebaik bukti. Jadi nikah maksudnya perbandingan pendapat kan. Aku takkan lancang dari napa guru ki? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Wa yadullahi 'alal jamaah wa man syadza ilan nar. Ta Ibn Umar daerah lain semakin hataman Qur'ana kan mulen pasar di ngoreng kan eleler kabur kuburan beda selain lo usah baca kuburan baca dari masjid muni baca kabur kuburan kisah mun menurut mazhab Syafi'i make lo pas khususon depak polane sentare kan kenengah muni baca di jauhna kudu beri khususon muni bacain dari masjid
oleh kejaran dua hataman Quran ben iktikaf. Dadi niat kaula sebagai kinto iktikaf oleh kejaran iktikaf oleh kejaran ngaji. Siti Aisyah aga duan tretan nyamana Abdurrahman sete Siti Aisyah iktikaf ya masjid niati kejaran kerem katang tretan saya nyama Abdurrahman. Lah dadi ngak neka cang Usaimin gele ku tak banyak contohna orang kerem kejaran ke orang mate termasuk Siti Aisyah nang masjid iktikaf kejaran kerem makin ka tretan. Jadi mun hataman dibaca dari masjid kencera dua kencera hatama ban kencera iktikaf pada bisa kan niat untuk masjid. Aja mah dapat cuma enggak tahu ya. Aja mah dapat cuma enggak tahu ya. Nih anu nih apa? Kan nikah cepon ki buru hataman. Hataman Quran beda. Kan ada selabat deh. Ada selamat ada simkan mulai kencar dari pangeran. Anu dengan apa? Engki senyatana atas permintaan sekancaan juga nyon hataman seki jelas bisa mawas polana rabeng ben ngantok boleh. Jadi segi bisa makai kedua ibadah. Tapi mun keduain Quran nika buambuna petepak, cok kaco antara ayat dan kisah petepak. Terus kan niat ring usulan dari jangan nika. Sahataman khusus ekaniat almarhum kakak le untuk sehataman selain setua untuk umum sedajana ahli kubur dari muslimin wal muslimat ben bangatuana panjenengan stage. Untuk pengajian ke tepe kinto depa ka hadis nomor 1212 pambu kecil. Innallaha ta'ala sanggun Allah ta'ala la yuhibbu panika tak seneng pasar Allah ta'ala al-fahisyah da orang se ala ko cuba. Da orang se ala ko cuba otabe abu debu cuba cerokong dadi orang ce abu debu se cerokong. Gusti Allah lo kasokan al-fahisyah da orang se ala ko cuba al-mutafahisyah. Al-mutafahisyah se asad cuba. Wala sayyaha banta as-sayyaha orang si awat tuat fil aswaki pasar. Ya mun awat tuat pasar je tuang cemuk. Gusti Allah lo kasokan orang abu debu coba, abu debu cerokong, abu debu kasar. Gusti Allah juga lo kasokan orang awat tuat pasar. Kamu lo atuat pasar lo eta muju jualan. Khodal an Jabir ha Innallaha ta'ala sagun Allah ta'ala la yuhibbu panika tak kesokan basar Allah tak senang basar Allah adzawaqina da orang laki se arasain waladzawaqati banta adzawaqati ring bini se arasain nika toles bab akabin Gusti Allah lo kesokan orang akabin ken arasain nemu janda kabin teluare telak. Nemu janda boleh, kabin boleh seminggu, telak. Nika Gusti Allah lo gasokan. Mun kabin pamantep cek kena niat arasain. Pada karena janda ares syair ya. Pan nemu janda pahe kabin kan seminggu. Tadi Gusti Allah lo gasokan orang se akabin ken arasain. Lake otabe bini. Ring bini lebur ke lakian. Lake apesa lake boleh ken asarasain. Toba Anubadah bin As-Samit ha innallaha ta'ala sungguh Allah ta'ala la yarda panika tak ridho basar Allah li abdihil mu'min kandi kabulan Allah se mukmin idza dhahaba nalaikana maknana nika maset dhahaba nika kan mangkat aslina maset mate nalaikana maset basar Allah engkau beri justung bae, beri justung bolo. Oh, buru ban probringan besi, justung. Justung enggak sih? Engki kula oningan justung. Nagong, nyamen justung bolo. Saungkuna Gusti Allah taala lo ridho dak kabulan se mukmin idza dhahaba nalikana maset pasir Allah bi sofiyihi kalaban orang seepele Allah ada we bisofihi da orang seepele Allah
Artinya beda orang seteh karena ipele Allah. Pakade seteh kade min ahlil ardi dari penduduk bumi. Fasobero maka sabar. Maka obeni anu ki Sofi ini ka orang napa buru beni orang pelen Allah. Bi Sofihi kalaban pelena abdi. Pelena abdi. Bisofi kalaban pelen abdi minalil ardi dari penduduk bumi fasobaro maka sabar pasar abdi wahtasabah ban nyopre ganjaran dadi mun kasaedeun pasabar ban niati mantarolia ganjaran wahtasabah ban nyopre ganjaran pasar abdi bi thawabin kalaban ganjaran dunal jannati selainna swarga mun beda ring sepo sete putrana mun beda tretan sete tretana pas sabar ban niati mantarolia ganjaran maka sobung balesan dari Gusti Allah selainna swarga pasar orang kasaedeun pas sabar ban niati mantarolia ganjaran maka sobung balesan selainna swarga non adib amrin sok belum belas selekor kirana kinto ana bagi torain waktona lah depa manter beda manfaatah menapa saya yaci mulai dari awal sampai akhir manter beda berokana dari Gusti Allah Ta'ala manter ki paringa bisa lanjutaki saterusé paringin bares sehat tor kenceng amin Allahumma amin. Apa pertanyaan? Tuan apa nih? Awi lagi jalo apal. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa kan ya. Oh lah beda ustaz aja ustaz gelis le jejek. Pokok mun la sangang bulan lagon lah beda sih. Alhamdulillah nika ampun terlaksana 15 malam. Alhamdulillah ampun terlaksana 15 malam. Mari nika hataman